Oke, Unit 4, Family and Friends. Di Unit 4 ini kita akan belajar tentang possessive adjectives dan juga possessive yang tunjukkan dengan apostrof S. Kemudian ada common verbs, beberapa verbs yang umum, seperti have, has, love, like, work. Kemudian juga kita akan belajar vocabulary tentang family. Kita juga akan belajar alfabet ABCD, ABCD. Kemudian everyday English nanti ada conversation on the phone. Kemudian kita belajar reading dengan membaca teks My Email Melissa. Kita juga akan belajar writing dengan menulis a short description. Oke, kita mulai dari look at the family tree. Listen to the description. Saya putarkan HP-nya. Oke, family tree ini pohon keluarga. Kita akan mendengarkan tentang keluarganya Pablo. Oke, silahkan dibaca sambil saya putarkan audionya. 4.1 Nina's family. My name is Nina, and this is my family. My father's name is Pablo. He's a builder. My mother is Gina, and she's a doctor. My brother's name is Bruno. He's a student. I'm a student too. Ya. This is Gina's family tree. Kita bisa sebutkan her name's Gina. And apa lagi? Her name's Gina. Terus ayahnya namanya tadi yang dia bilang. Tadi dia bilang my father's name is Pablo. Kalau kita her father. Her father's name is Pablo. And her brother's names Bruno. Her brother's name's Bruno. Bruno. And what about Gina? Her mother's names Her mother's name's Gina. Okay, good. Next, my family. Complete the chart. Complete the chart. Gampang ini. Ini possessive adjective ya. Kalau I itu possessive-nya my. Kalau you possessive-nya your. You possessive-nya your. What about he? His. And she? Her. And we jadi our they. Okay, next, talk about things in the classroom. This is my bag. This is her book. This is our class. Bisa nggak bikin satu kalimat menggunakan possessive adjective? Boleh my, boleh her, boleh our. This is my mobile. Ya, kalau di offline gitu bisa sambil menunjukkan. Misalnya, this is my mobile phone. Tadi siapa yang bilang gitu? This is my mobile phone. Febri, show me your mobile phone. Ini Pak yang dipakai buat nge-zoom. Dipakai. Bukan gini ya. Kalau saya pakai laptop sih, jadi HP saya bisa saya tunjukkan. Kalau offline gitu ya gampang nyari barang terus ditunjukkan. Kalau gini kebanyakan cuma bisanya my.
atau your susah. Oke, answer my question. Apa ya? Whose susah nanti jawabnya. Ya, jadi oke, nggak usah. Next. Possessive yang ditunjukkan dengan apostrof S. Read and listen. Oke, saya putarkan lagi audionya. This is Ian McCall. He's married and this is his family. Kak, suaranya kecil nggih. In North Oh iya, iya. Iya, Pak, suaranya kurang besar. Dari tadi yang pertama tadi juga. Ya, salah. Ngesir saya ulangi. Belum saya klik share sound. Baru. Oke, saya ulangi. Four point one. Nina's family. My name is Nina, and this is my family. My father's name is Pablo. He's a builder. My mother is Gina, and she's a doctor. My brother's name is Bruno. He's a student. I'm a 4.2. student too. Ian McCall. This is Ian McCall. He's married and this is his family. Their house is in Belfast in Northern Ireland. He's a head teacher. Ian's school is in the centre of town. Jenny is Ian's wife. She's a nurse. Her hospital is in the centre of town too. Our children are Michael and Becky. Michael is 18. He's at university in Belfast. Becky is 14. She's at St. Dominic's High School. We're all very happy in 4.3. Belfast. 1. Is Ian married? Oke, bisa dipahami ya. Ini gampang tuh, ini masih gampang. Ini yang pertama yang ngomong naratornya. Jadi, this is Ian McCall. Nah, apa ini? Ini adalah Ian McCall. Terus, he's married and this is his family. Dia Sudah menikah. Menikah. Ini adalah ini keluarga. adalah Inilah keluarganya. their house is in Belfast. Rumah mereka. Rumah mereka ada di Belfast. In Northern Irlandia Ireland, Utara. di Irlandia Utara. Irlandia Utara. He's a head teacher. Iya. Kepala Dia sekolah. kepala Sekolah. Ian School is in the center of town. Pusat sekolah. kota. Iya, Sekolah Sekolahnya berada ada di kota. pusat kota. Kota. Jenny is Ian's wife. Jenny adalah istri. Jenny Ian. adalah istrinya Ini Ian. adalah ya istrinya. She's a nurse. Dia adalah Perawat. Seorang perawat. Dia seorang perawat. Her hospital is in the center of town too. rumah sakitnya. Rumah sakitnya berada di pusat kota. Next, our children, kalau ini yang ngomong Ian, jadi our children. Our children are Michael and Becky. Anak kami adalah kami adalah Kami Michael dan Michael and Becky. Michael is 18 and he's at university in Belfast. Michael berumur Michael 18. 18, dia di Universitas Dia di Belfast. Belfast. Universitas di Belfast. Becky is 14. Baru Becky Vicky usia 14 tahun. at St. Dominic's High School. Dan dia Sekolah di SMA Saint Dominic. Ya, SMA Santo Dominicus. We're all very happy in Belfast. Kita sangat Kita semua sangat senang di Belfast. kita. Kami. We're all very happy in Belfast. Oke, next. Ya, we itu kadang artinya kami, kadang kita. Ya toh? Kalau itu kan kami sama kita, apakah ada bedanya ya Pak? kalau bahasa Inggris itu tidak bisa membedakan kami dan kita. Ya. Jadi Oh, kami ya we, kita juga we gitu. Kalau
apa ya contoh lainnya tuh? Nggak ada sih kalau ya makanya kalau bahasa Indonesia ada kami ada kita, tapi kalau bahasa Inggris cuma we gitu. Oke, next grammar spot. Ini ada he's married, he's a head teacher. Ini his-nya ini singkatan dari is, jadi he's married itu kan aslinya he is married. He's a head teacher aslinya he is a head teacher. Jadi apostrof s-nya di sini adalah singkatan dari is. Tapi kalau this is Ian's family, nah ini apostrof s-nya bukan singkatan dari is, tapi ini apostrofnya artinya kepemilikan ya. Ian's family berarti family punyanya Ian, family-nya Ian, keluarganya Ian. Jadi Ian's family itu berarti his family. Terus ada Ian's school, ada itu artinya ya school-nya Ian atau his school. His school. Jenny's hospital artinya hospitalnya Jenny atau her hospital. Itu ya, jadi bedakan antara is apostrof s yang berarti is dan apostrof s yang berarti possession, kepemilikan. Okay, next exercise 2. Answer the questions. Answer the questions. Gampang ini bareng-bareng aja. Is Ian married? Yes, Yes, he he is. is. Okay, next. Yes, he is. Number 2. In Where's Belfast. their house? Their Their house Their is house Belfast. in In Belfast. Northern Northern Ireland. Ya, Ireland. boleh. In Belfast, Northern Ireland. Kok Northern Ireland? Northern apa? Oh iya ya betul ya, Irlandia Utara ya. Ireland. Next, number 3. What's his job? Head teacher. Head teacher. He's a head teacher. Pakai ya. Head teacher. Pekerjaan itu biasanya pakai atau an kalau misalnya arsitek itu ya an architect. Kalau nurse ya a nurse. Next, number 4. Where's his school? Masih ingat nggak? In center of town. In center of town. Center of Center of town. What's Jenny's job? She's a nurse. Nurse apa dokter tadi? Nurse. Ya. Terus, are their children both at school? Yes. Loh, enggak. Yang Oh, university setting. No. Oh. No berarti no apa? No, they are. They are. No, they are. Okay, good. Next, exercise 3. Vocabulary. Who are they? Listen and repeat. Nah, ditirukan ya. Saya putarkan audionya. Silahkan ditirukan. Yes, he is. 2. Where's their house? It's in Belfast. 3. What's Ian's job? He's a head teacher. 4. Where's his school? It's in the centre of Belfast. 5. What's Jenny's job? She's a nurse. 6. Are their children both at school? No, they aren't. Becky's at school. Next. Yang vocabulary silahkan ditirukan. Ya, Pak. Ini saya 4.3. 1. Is Ian married? Yes, he is. 2. Where's their house?
It's in Belfast. 3. What's Ian's job? He's a head teacher. 4. Where's his school? It's in the centre of Belfast. 5. What's Jenny's job? She's a nurse. 6. Are their children both at school? No, they aren't. Becky's at school. Michael is at university. Who are they? Ya, ini semuanya jawabannya betul ya, cuma kalau di audionya tadi lebih lengkap. Misalnya ini it's in, Ada subjeknya ya Pak ya. ya. Ini long answer, kalau kita tadi short answer. Misalnya ini it's in Belfast. Belfast, Northern Ireland. Tadi He's he's a head teacher. it's It's Number 4. In the center of town. Belfast. kalau town ini maksudnya Belfast. jadi ditambahin lagi. Are the children both at school? No, they aren't. Terus No, ditambahin. No, they aren't. Good. Kalau tadi kakaknya Becky Michael Michael in university. at university. At university. Becky is school. Becky. Oke, saya tambahin biar. No. Oke, kita lanjutkan. Pak, Anda absen dulu Pak. Iya. Thank you. Kan. Ya, kita absen dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, saya putarkan audionya yang 4.4 nih ya. Vocabulary, who are they? Mother. Daughter. Sister. Wife. Father. Son. Brother. Husband. Parents. 4.4. Who are they? Enggak ada yang jelek. 4.3. 1. Saya ulangi. 4.4. Who are they? Ditirukan ya. Mother. Mother. Come on. Mother. Yang kita sering salah yang anak perempuan ini daughter, G-nya nggak dibaca atau G-nya silent letters, tidak dibunyikan. Oke, ini yang kedua. Daughter. Ini yang di blok ini berarti stresnya ada di situ. Daughter berarti di suku kata pertama. Daughter. Sister. Wife. Wife. Father. Father.
Son. 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 Brother. 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 Husband. Husband. Ya, jadi kata-kata seperti husband ini kan tulisannya kan gini ya. Ini kan belakangnya ada D-nya ya. Sebetulnya D-nya itu juga dibunyikan, bukan husband gini tapi husband. Jadi kalau gini, misalnya kalimatnya seperti ini, bacanya jadi my husband is, itu bukan my husband is, tapi my husband is gitu. D-nya itu dibunyikan. Apa ya, kalau mau natural, mau bagus. Meskipun kalau kita bilang kok kita ya, saya cowok yang masuk punya suami. Kalau kalian yang cewek bilang my husband is, itu juga orang yang bicara udah tahu sih, tapi lebih bagus kalau D-nya dibunyikan. My husband is gitu. My husband is. Ya. Ada D-nya. Seperti ini banyak ya. Dalam bahasa Inggris itu misalnya N-I. Misalnya seperti ini. Standing. Ini bukan 10 tapi tenda, artinya tent. Nah, gitu. Tent ada T di belakang. Kalau ini dibaca 10 nanti dikira 10. 10. Padahal tent. Tent. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi. Parents. Parents. Parents itu tulisannya pakai S ya. Parents itu kan artinya ayah dan ibu, kan plural. Jadi parents gini pakai S. Kecuali kalau single parent, ini parentnya nggak pakai S. Parents itu biasanya kan ayah ibu, orang tua kan, jadi dua, plural, pakai S. Kecuali kalau single parent gini ya cuma satu, jadi parentnya tidak pakai S. Itu ya. Seperti contoh lain seperti misalnya ini, rails, rel kereta itu. Rel kereta itu kan dua ya, jadi pakai S. Tapi ada juga monorail. Ini cuma satu kalau monorail, tidak pakai S relnya. Single parent, ingat parentnya tidak pakai S kalau single parent. Oke, kita lanjutkan. Tadi kok yang children kayaknya nggak ada. 4.5. Children. 1. Children. Okay, good. Now exercise 4. Look at the family tree. Listen and complete the sentences. Exercise 4. Look at the family tree, listen and complete the sentences. Oke, kalau nggak usah pakai listen, coba kita coba ya. Nggak saya putarkan audio-nya. Yang pertama, Yes, sir. Jenny is Ian's wife. Terus number 2. Ian is Jenny's husband. Next, number 3. Becky is Jenny and Ian. Jenny and Ian's Child. Doctor. one. Kalau bahasa Inggris itu jenis kelamin itu penting ya. Jadi kalau kita biasanya cuma oh dia itu anaknya Pak Tono misalnya gitu. Cuma anaknya itu bisa perempuan bisa laki-laki. Jenis kelaminnya tidak tahu atau tidak meskipun tahu tapi penyebutannya kan sama ya, anak itu bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan. Nah kalau bahasa Inggris itu jenis kelamin penting, jadi kalau menyebutkan anak biasanya daughter, kalau cewek, kalau cowok ya son gitu. Dalam bahasa Inggris itu untuk keluarga jenis kelamin kan penting, misalnya
sister itu kan perempuan pasti. Entah dia lebih tua, entah dia lebih muda, tapi kalau yang namanya sister itu pasti perempuan. Kalau kita kakak itu pasti lebih tua, entah laki-laki entah perempuan, tapi pasti lebih tua. Jadi bahasa Indonesia itu lebih mementingkan usia daripada jenis kelamin. Kita kan menyebutnya adik, itu pasti lebih muda, mungkin perempuan, mungkin laki-laki, tapi pasti lebih muda. Tapi kalau bahasa Inggris, brother itu pasti laki-laki, mungkin lebih tua, bisa juga lebih muda, tapi ya mereka kan lebih mementingkan jenis kelamin. Jadi kalau menyebut anak juga biasanya ya seperti itu, daughter kalau perempuan, son kalau laki-laki, karena jenis kelamin itu penting. Okay, next, number 4. Michael is Jenny and Ian's son. Yeah. Next, number 5. Ian is Becky's Father. father. Mother. Next, number 6. Jenny is Michael's Mother. Mothers. mother gitu, nggak pakai S. Mother. Mother. Ya, mother. Mothers. Jadi plural kalau mothers, jadi banyak. Number 7. Becky is Michael's Sister. Michael's sister. sister. Bukan sister kan? I itu dibaca E. Sister. Sister. Bukan sister. Sering sekali kita I itu dibaca I, padahal bacanya E biasanya. Seperti ini bacanya sister, bukan sister tapi sister. Number 8, Michael is Becky's Brother. Number 9, Jenny and Ian are Michael and Becky's Parents. orang tua. Parents. Number 10, Michael and Becky are Jenny and Ian's Children. bukan children tapi children. Children. Children bukan children. Itu kita banyak sekali yang seperti itu. I dibacanya I padahal harusnya E. Saya sering ingatkan itu ya. Sering saya ingatkan. Oke, sekarang saya putarkan audionya untuk kita cek jawaban kita betul semua atau ada yang salah. Jenny is Ian's wife. 2. Ian is Jenny's husband. 3. Becky is Jenny and Ian's daughter. 4. Michael is Jenny and Ian's son. 5. Ian is Becky's father. 6. Jenny is Michael's mother. 7. Becky is Michael's sister. 8. Michael is Becky's brother. 9. Jenny and Ian are Michael and Becky's parents. 10. Michael and Becky. 4.5. 1. Jenny is Ian's wife. Oke, ditirukan ya. Sekarang ditirukan, saya ulangi ditirukan. 4.5. 1. Jenny is Ian's wife. Jenny is wife. Sebentar, saya rapikan dulu. Biar. Oke, ditirukan lagi. Saya ulangi. 4.5. 1. Jenny is Ian's wife.
Jenny. Jenny is Ian's wife. Two. Ian is Jenny's husband. Ian. Ian is husband. Three. Becky is Jenny and Ian's daughter. Becky. Becky Jenny and Ian's daughter. Bukan dokter lu ya, kemarin udah anak perempuan tuh nggak selalu dokter, bisa perawat, bisa guru, bisa macam-macam ya, jangan dokter makanya. Daughter, G-nya nggak dibaca. Anggapnya itu nggak ada G-nya gitu loh, jadi kita nggak usah terpengaruh. Daughter. Next, number 4. Michael is Jenny and Ian's son. Michael is Jenny and Ian's son. 5. Ian is Becky's father. Ian. Becky's Father. 6. Jenny is Michael's mother. Jenny. is Michael's mother. 7. Becky is Michael's sister. Becky. is Michael's Sister. 8. Michael is Becky's brother. Michael is Becky's brother. 9. Jenny and Ian are Michael and Becky's parents. Jenny and Ian are Michael and Becky's parents. Saya ingatkan lagi yang kemarin sudah saya bahas. Jenny and ini bisa dibaca Jenny and Ian, tapi lebih bagus kalau Jenny and Ian. Jadi huruf terakhir sebuah kata itu digandeng dengan huruf pertama kata berikutnya. Jika huruf terakhir kata pertama itu konsonan dan huruf pertama kata berikutnya adalah vowel. Jadi seperti ini lebih bagus kalau bacanya Jenny and Ian. Jenny and Ian. Jadi kan ada D-nya. Seperti ini. My husband is Jenny and Ian gitu. Ya kalau mau dibaca Jackie and Ian itu juga nggak salah sih, cuma lebih bagus kalau D-nya juga dibunyikan. Coba saya ulangi sedikit yang Jenny and Ian. 9. Jenny and Ian are Michael and Becky's parents. Yeah. Jackie and Ian are Michael. Jenny and Ian are Michael and Becky's parents. Yeah. Next, number 10. 10. Michael and Becky are Jenny and Ian's children. Michael and Becky are Jenny and Ian's children. Ya, oke sudah. Next, work with the partner as an answer question about Ian's family. Coba saya tanya dulu, nanti dijawab ya. Saya tunjukkan. Jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, kita coba dulu. Oke, kita coba. Erwinda, do you hear me? Yes, Mr. Yes, sir. Who's Michael? Michael is Becky's son. Becky's brother. He's Becky's brother. Ya, biasanya kalau itu diganti he. Kan kita sudah belajar itu toh, he itu dia untuk laki-laki, she itu dia untuk perempuan. Semua sudah tahu itu. Coba dipraktekkan biar lebih praktis, lebih singkat dan lebih bagus, lebih natural. Kalau saya misalnya tanya, who's Michael? Jawabannya kan
his. He is Becky. Becky's brother. Nah, ya lebih bagus bukan he is tapi his, Becky's brother. He's Becky's brother. Ya, pertanyaannya sama, jawabannya harus beda. Febrianti, Ya, Pak. who's Michael? His Ian's son. His Ian's son. Good. Satu lagi, Adib Alfalah. Adib, dengar saya? Adib, Yes, sir. pertanyaan sama, jawabannya harus beda. Who's Michael? He's Becky's brother. Nah, sudah tadi yang beda. Yang Oh, lain. sudah. Yes. Who's Michael? He's Jenny's son. Ah, good. He's Jenny's son. Ada lagi yang bisa menambahkan? Who's Michael yang tidak sama dengan yang ketiga tadi? Who's Michael? He's Jenny and Ian's children. Ya. He's Ian and Jenny child. Child, ya. He's Ian and Jenny's child. Kalau who's Becky and Michael? Nah, itu He's Ian and Jenny's bukan child. his, no. Elder. Their Ian and Jenny's children. Nah, children kan plural ya, lebih dari satu. Kalau cuma satu orang Michael itu child, atau Becky saja itu child. Tapi kalau Becky and Michael berarti children. Coba sekarang kalian yang tanya dengan teman kalian. Neni nanya ke Khairiah, Riah. Neni tanya ke Riah. Jangan yang Michael, tapi yang Michael sudah, yang selain Michael. Who is Ian? Ya. Seperti ini, who is itu kan lebih bagus. Whose gitu ya. Who is, Ian? whose, he is jadi his. Gitu ya. Kan kita sudah belajar itu, jadi coba dipraktekkan. Oke, Pak. Whose Ian. Alright, oke, diulangi. Who's Ian? Ya. Ria, Ian is Janice. Ian is Michael and Becky's father. kok berubah tadi jenis. Jenis apa kalau jenis? Jenis apa? Ian. Suaminya. Apa? Jenis suami. Tadi husband ya. Ian. Oh Ian iya. Atau he is Ian. husband gitu. Oh. Tapi lebih husband-nya di he is-nya digabung jadi his. His Janice husband. Ya. Sekarang Ria tanya ke pertanyaannya boleh sama dengan Neni tadi, tapi beda juga nggak apa-apa. Armadani. Who's Michael? Michael is Becky's brother. Atau his Becky's brother gitu ya, biar singkat, nggak usah sebutkan lagi Michael, wong yang ditanyakan memang Michael. Siapa tuh Michael tuh? Oh, dia saudara laki-lakinya Becky gitu ya. Kan dia gitu kan lebih enak daripada disebut lagi Michael. Ria diulangi tadi Michael sudah, yang selain Michael nanya ke Armadani lagi. Ria, tapi selain Michael. Armadani. Who's Jenny? This Ian's wife. She's Ian wife. Good. Sekarang She's ya. ya she's kan Jenny yang cewek. She's Ian's wife. Sekarang Armadani tanya ke Ayu. Ayu Lestari. Ayu. Who's Becky? Cindy lagi juga boleh. Tapi Becky juga nggak apa-apa. Who's Becky? Is Michael's sister. Ya, it's Michael's sister, bukan sister tapi sister. Diulangi.
Ya. She's a Michael's sister. Kok sis lagi? Sister, bukan sister tapi sister. I-nya dibaca E. Sister. Gitu. She's Michael's sister. She's Michael's sister. Ah, sister gitu, bukan sister yang bagus sih. Kalau mau sister ya nggak apa-apa sih, bisa dipahami. Tapi lebih bagus kalau itu bacanya sister. She's Michael's sister. Sister. Bukan sister tapi sister. Sister. Bisa kali, Mbak. Susah ya. Nggak terbiasa sister sih. Padahal cuma bilang gitu kan ya nggak susah ya. Sis, itu kan gampang. Tapi karena sudah terbiasa. Banyak sekali kata-kata itu. Saya kan sering sampaikan misalnya is, ada yang bacanya is. Eat dibaca eat. Nah, kan beda itu. Eat itu makan. Kalau eat itu kan beda. Oke, next. Ayu nanya ke siapa? Arnold. Ayu ke Arnold. Arnold, who is Ian? Who's Ian? Who's Ian? Is Jenny's husband. Diulangi, Arnold. His. Tidak salah kalau he is, cuma lebih bagus kalau his. Diulangi Arnold. His. Is Jenny's husband. Nah, bukan Jenny husband. Kan ada itu suaminya Jenny atau suami dari Jenny, kan berarti posesif di situ. Jenny ada apostrof S ini, husband. Tulisannya tuh gini, jadi bacanya is Jenny's husband. Itu bukan Jenny husband, tapi Jenny's husband. Diulangi Arnold. Is Jenny's husband. Nah, good. Sekarang Arnold tanya ke Badriatul. Badria. Arnold tanya ke Badria. Badria, who's Michael? Michael. Michael is a Jenny children. Ya, nggak usah pakai R ya. Bukan children, karena Michael cuma satu orang. Children itu kan plural. Child. Nah, child. Atau son biasanya, biar kelihatan suaminya. Diulangi, Badria. Michael is Jenny and Ian's son. Jenny and Ian son. Ya, boleh. Michael S-nya dicoba diganti his, biar nggak kepanjangan. Gimana, Pak? Michael S-nya itu diganti his, biar singkat, tidak kepanjangan. His. Jenny and Ian's son. Yes, Jenny and Ian son. Siapa tadi? Siapa tadi yang tanya tadi, lupa. Arnold atau siapa tadi? Bukan, Pak. Badria. Yang jawab Badria. Yang nanya tadi siapa? Oh ya, saya, Pak. Siapa kamu namanya? Arnold. Ya, Pak. Arnold. Ya, tadi saya minta tanya silakan pilih, tapi jangan Michael. Boleh nanya Becky, nanya Ian, nanya Jenny, tapi jangan Michael. Kok kamu nanya Michael? Diganti, diulangi pertanyaannya. Ya. Masih ke Badria. Badria, who's Becky? Nah, boleh. Who's Becky? She's Michael's sister. She's Michael's sister. Ini sudah tadi jawabannya. Sister ya, bukan sister. Yang lain. Becky dijawab yang lain. Tadi sudah Michael's sister. She's Becky, tapi jangan Michael's sister. Selain Michael's sister apa? Becky. She's a Jenny and Ian daughter. Sebentar. She's Jenny, nggak pakai E ya. She's Jenny and Ian's tambah S. She's Jenny and Ian's
Daughter, G-nya nggak dibaca. Daughter. This Ulangi. Jenny and Ian's daughter. Ya, daughter, G-nya nggak dibaca. Daughter. Udah dibilangin anak perempuan itu belum tentu dokter. Dokter. Daughter. Kadang sih gitu sih sebetulnya itu nggak sulit. Cuma karena kita sudah terbiasa salah, jadi kadang membetulkannya sulit. Tapi ya nggak apa-apa. Jalan. Oke, next. Tadi work with the partner sudah. Sekarang bawahnya exercise 6. Listen to the McCall family. Who is speaking? Nah, pertanyaannya who is speaking? Tadi McCall family tadi kalau misalnya bilang, misalnya ada kalimat Michael is my brother. Nah, itu berarti yang ngomong Jenny. Gitu ya. Kalau ada Becky. kalimat Michael is my brother, berarti yang ngomong Becky. Kalau ada yang ngomong Ian is my husband, berarti yang ngomong Jenny. Ya, kalau ada Ian is my father. Kalau yang ngomong cowok berarti Michael. Kalau yang ngomong cewek berarti Becky. Gitu ya. Yes, sir. Yes, sir. Putarkan. Nanti jawabannya kita tulis di sini. Yang ini. The McCall family. 1. Come on, Becky. It's time for school. Oke, itu berarti siapa itu? Jenny ya, number 1. Jenny. Next. 2. Mom, where's my school bag? Becky. Becky's place. Mamanya Mom. Where's Where's my school bag? Tadi bilang apa? Where's my apa tadi? Where's my school bag? Apa itu school bag? School bag itu apa? Sekolah. Sekolah. Ya. Oke, next, number 3. 3. Bye, everybody. I'm off to the hospital. Have a good day. Who is speaking? Jenny. Off to the hospital, mau kerja ini. Nurse. Next, number 4. 4. A lovely cup of tea. Thanks, honey. Phew, what an awful day at school. Who is speaking? Ian. Ian. Next, number 5. 5. Becky, your music is too loud. Dad and I... Ya. Siapa? Who is speaking? Michael. 4.6. The McCall family. 1. Come on, Becky. It's time for school. 2. Mom, where's my school bag? 3. Bye, everybody. I'm off to the hospital. Have a good day. 4. A lovely cup of tea. Thanks, honey. Phew, what an awful day at school. 5. Becky, your music is too loud. Dad and I want to watch the football. An Australian. Ya, oke, next. Practice. An Australian family. Listen to Darren Marinos from Sydney. Complete the information about his family. Ya, oke, saya putarkan, kita kerjakan bareng-bareng. Kita lengkapi tabelnya. Family. Yeah, hi.
My name's Darren Marinos, and I'm from Australia. This is my family. Our apartment is in Sydney. This is my sister. Her name is Alina, and she's 12. She's a schoolgirl. Apa ini? Age 12. terus 12. jobnya Student. School girl. Apa itu? atau student, school Student. girl. School girl itu siswa ya. Student. School girl siswa cewek. Oh ya, school girl lebih detail sih. Kalau student itu bisa mahasiswa, kalau school girl itu Iya. SMP atau School girl anak-anak sekolah cewek. school girl. Next. Saya lanjutkan. This is my mother. Her name's Elizabeth. She's 42, and she's a teacher. Ya, ini apa? Elizabeth. Is 42. Elizabeth. 42. 42. Teacher. 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 Next. This is my father, Manos. He's from Greece. He's 44, and he's a chef. 4.7. An Australian. Darren's father apa? Ini? Manos. 44. 44. 44. He's old. He's 44. 44. Apa tadi? Chef. Chef. Chef di rumah. Chef. Iya, chef. Renata. Oh, enggak record. Jajuna. Gini ya, chef tulisannya benar gini ya? Yes, sir. Yes, sir. Oke. Ini ya, Manos ini berarti ayahnya Marinos. Elizabeth ibunya Marinos, Darren. Oke, now answer my question. Coba. Yes, sir. Answer my question. Darius, answer my question. Who's Darren? Kok who's Darren ya? Salah, saya ganti. Who's Elizabeth? Who's Elizabeth? Darius, do you hear me? Darius ini device-nya ada banyak, kok dipanggil nggak dengar, nggak jawab. Pakai HP, pakai laptop, kok dipanggil nggak jawab. Darius. Darius. Yes, sir. Darius lagi sama Donna kali, Pak. Yes, sir. Oke, Darius. Who's Elizabeth? Yes, sir. Yeah, answer my question. She is Darren's mother. She's She's Darren's mother. Okay. Dita, do you hear me, Dita? Yes, sir. Who's Elizabeth? She's Darren's mother. Yang lain nggak boleh Darren's mother. Pertanyaan sama, jawabnya beda. Who's Elizabeth? Elina mother. She's teacher. Bukan itu, bukan pekerjaannya yang saya tanya. Tadi kan Darius jawabnya Elizabeth itu ibunya Darren. Selain ibunya Darren, dia itu apa? Siapa? Elina. Ibunya di Elina, bisa kan? Elina itu Istrinya Manos. Manos ya, wife. istrinya Manos boleh. Itu maksud saya. Diulangi, Dita. Who's Elizabeth? She's Manos' wife.
She's Manos' wife. Ya. Elizabeth. Oke, kita tanya ke Handi. Kita tanya ke Handi. Who's Elena? Who's Elena? Handi, answer her. She's Darren's brother. She's Darren's sister. Sister lagi tuh. Sister. Sister. She's Darren's Sister. She's Darren's sister. Sister. Sis. Sister. Oke, Handi nanya ke Noni. Handi tanya ke Noni. Boleh pertanyaannya sama, boleh beda. Nanya Elina lagi boleh, tapi jawabannya harus beda. Oke, Handi tanya Noni. Handi, mana nih Handi? Halo. Ayo, ya dengar. Oke. Handi, lanjut. Who's Manos? His husband Elizabeth. Kebalik. No. Elizabeth's husband. Elizabeth husband. Ya. Ya, karena itu tulisannya kan gini lah. Suami Elizabeth. Siapakah Manos? Dia suami Elizabeth. Jadi tulisannya Elizabeth pakai apostrof S gini, husband. Kalau Dani seperti ini, berarti bukan whose, tapi whose. W-nya itu silent letter, nggak dibaca ini. Whose. Kalau ini what, ini where. Halo, Mr. Marcel. Yes. Suaranya nggak kedengaran, Mister. Suaranya siapa? Suaranya Mister. Putus-putus. Oh. Atau cuma di saya ya? Di aku Saya enggak. Oh, Oke, coba saya cek sinyal dulu, Mister, sebentar. Ya, saya lanjutkan tadi kalau what ini W-nya dibaca, where W-nya dibaca, when juga. Tapi kalau who itu W-nya nggak dibaca, atau ini juga nggak dibaca. Ini juga W-nya. Jadi kalau pakai O itu W-nya nggak dibaca. Whose, whom, gitu ya. Seperti ini dibaca whose. Ini artinya who is. Tapi kalau ini satu kata, whose. Misalnya, whose bag is it? Whose bag? Tas siapa gitu ya. Tapi kalau ini, whose Jenny? Siapakah Jenny? Whose. Kalau yang ini, whose ini menanyakan milik siapa gitu kan. Misalnya, whose bag is that? Ini ya. Tas siapa itu? Itu tas siapa? Tas siapa itu? Gitu ya. Whose itu menanyakan milik siapa gitu. Kalau whose bag berarti tas siapa. Kalau whom itu menanyakan siapa tapi jawabannya objek. Tapi untuk pertanyaan jarang, sekarang udah nggak dipakai lagi nih. Jadi dia masih dipakai untuk anak kalimat, tapi untuk kalimat tanya whom ini udah nggak dipakai. Misalnya seperti ini. For whom the bell tolls. Zaman dulu ini. Kalimat zaman dulu. Untuk siapa? Tapi sekarang udah jarang dipakai. Pernah dengar kalimat ini kan? For whom the bell tolls. Pernah dengar? Iya. Ini judul novel apa? Cerpen. Novel, judul novel karangannya Ernest Hemingway. Ya, oke. Kita lanjutkan tadi. Ya, ini sudah aja. Kita ke bawahnya. Complete the sentences. Ya, gampang ini. Kita kerjakan bareng-bareng. Biar nggak lupa. Oke, number 1. Elena is Darren's sister.
Next, number 2. His Mother's name His is mother. Elizabeth. His mother's Elizabeth. Mother gini. Mother's. Gini. Mother's. Mothernya salah kalau ini harusnya S. pakai apostrof S. Mother's. Yes. Mother's name ini artinya nama Namanya. nama ibunya Darren maksudnya. Nama ibunya Darren. His mother's name, nama ibunya adalah Elizabeth. Number 3. What's his job? What's his job? What's his mother's job? Manos. Jangan his. His itu siapa? Manos. Sebelumnya belum disebut. Kan He's kita nggak Darren. tahu Manos atau siapa? Darren. Manos. Nah, namanya. Kalau sebelumnya ngomongin Manos, kalimat berikutnya kita ganti his gitu boleh. Tapi kalau sebelumnya nggak ngomongin Manos, his itu siapa kan nggak jelas harus di father. Manos ini ya. What Manos job? What's Manos job? Apa pekerjaan Manos? He's a chef. He's a chef. Sebentar, apostrof S ini ada yang unik kalau misalnya Darren son, anak laki-lakinya Darren itu kan gini, Darren son. Kalau anak laki-lakinya Manos biasanya kan gini, harusnya kan gini, Manos son ini ya. Tapi biasanya S terus apostrof S gini tuh S yang terakhirnya boleh dihilangkan. Jadi gini, Manos son gini ya. Daripada gini kan kebanyakan S toh ini. Kalau kebanyakan S nanti nggak pilek. S-nya dihilangkan satu. Gini, Manos son. Gitu ya. Jadi kalau S terus apostrof S itu biasanya S yang terakhir dihilangkan. Kalau ini kan N apostrof S, nah, semuanya ditulis. Kalau Darren son, N apostrof S, semuanya ditulis. Tapi kalau Manos son, S apostrof S, biasanya S yang kedua ini dihilangkan. Oke, next. Number 4. Where's the apartment? It's in Sydney. Where's apa ini? Darren's family. Apartemen bukan family. Where's There. 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 There are. Mana apartemen mereka? Where's their apartment? There. Apartemen mereka. Where's their apartment? It's in Sydney. Next, talking about you. Okay, write the names of people in your family. Oke, tolong siapkan kertas sama ballpoint. Siapkan kertas sama ballpoint. Tuliskan tuliskan tiga nama. Write three names of people in your family. Saya kasih contoh. Tuliskan namanya saja seperti ini ya, nama panggilan lah. Saya kasih contoh nanti saya tunjukkan. I'm writing three names of people in my family. Oke, kalian juga lakukan. Ambil kertas sama ballpoint, tulis tiga nama. Nama kita nggak boleh masuk berarti Pak? Enggak, nama diri sendiri. Nama people, three people in your family. Nama.
Oke, misalnya ini, kalian bisa baca ini ya? Bisa baca nggak ini? Bisa ya? Kelihatan Enggak. lebih naik lagi, sir. Oh, kurang naik. Oh, gini ya? Yeah. Nah, yes. Bisa baca? Francisca, Joseph, Kalian tahu nggak Ita. Francisca? Francisca Yes. itu kalian tahu nggak Francisca itu siapa? Enggak, Pak. Nah, kalian tanya saya, nanti saya kasih tahu. Oh. Gimana? Francisca. Francisca, Joseph, and She's my wife. Satu aja yang nanya. Joseph, kalian tahu nggak? Ya. no. Tanya saya. Who is Joseph? He's my son. Terus Ita. Who is Ita? She's my sister. Gitu ya. Oke, kalian tulis 3 nama. Terus nanti kita akan conversation di dalam kelompok. Saya bagi dalam apa namanya breakout room. Mungkin 3 orang. 3 orang ya, nanti saling ngobrol. Tunjukkan nama-nama yang sudah kalian tulis, terus ngobrol dengan 3 orang itu. Gantian ya nanyanya ya. Oke, saya sebentar, tadi ada kelanjutannya ya. Sebentar. Selain nanyanya who's, ini contohnya ya. Who's Elvin? He's my brother. Terus how old is he? Boleh. How old is he? Terus what's his job? Gitu ya. Masing-masing nanya ini gantian. Antara 3 orang itu gantian. Oke, saya saya buatkan breakout room sebentar. Nanti saya minta masuk ke breakout room masing-masing 3 orang ya. Ini ada 3 orang. 21 berarti 6 jam. Ada yang 4 daripada 2. Oke, silahkan masuk ke breakout room masing-masing dan tunjukkan yang sudah kalian tulis tadi ke kamera biar nanti ya, silahkan masuk ke breakout room masing-masing. Armadani, do you hear me? Kok belum masuk room 3? Kok belum masuk breakout room, Armadani? Armadani, kenapa belum masuk? Darius? Izin Pak, saya pakai 2 akun Pak. Oh, yang satu udah masuk. Oh iya, untuk mengantisipasi ini Pak, jaringan Pak. Ya, oke. Kalau satunya keluar, berarti satunya sudah. Ya, oke. Ya Pak.
7 years old. She's 7 years old. Is she a student? Yes, she is. Okay. Thank you. Thank you. Noni nanya ke Pak Nurdin ya. Oke, Pak Nurdin, halo. Halo. Ya, nanya ya, Pak. Who's yang mana? Who's Salwa? Salwa is my daughter. Salwa is my daughter. How old is he? Dia apa sih? She's 6 months now. Oh, ya. Oke, thank you. Thank you. Nggak punya job ya aku. Oke. Oh, udah semua ya. Halo Pak Marcel. Oh, dia enggak dengar. Udah semua. Kita nanya yang lain lagi mungkin. Kita yang lain aja lah. Ya. Sambil nunggu Pak Marcelnya itu. Anang. Who's Anang? Anang.